دحين اسمع، بدنا نروح انا وانت، هلا بدنا نرجع على تركيا، امك محتاجة. يجي جنا فكرن تقبلات تقبل ارغتኛ አይደለም ተናገሪ ስትመረጥ ጤነኛ አይደለሽ አንተ ነው ባይዘው ጤና አልጸጸትም ባይዘው አለ ውጣ ሁለተኛ እኔ አጠገብ እንዳይ አልፈልግም እሺ እንዳመነ ወሬኛ ምን አይነት ሰው ነው ግን ምን እዛም ደግሞ ሄጄ ቢሆን ምን ማለት ምን ሊሆን ነበር ጆሲ ወንድና አሁን እንደዚህ የምታወራ ሄድ ግን ላንተ አስቤ ነው ገባ ላ እንደዚህ የምታስብ ከሆነ አታውራ ብንጣት ዘል نزل شوية. لا يغلي. أخبات هي نزل الجو. جسبر. ليش هي بدها تعتذر منك شو سوت هي؟ تمانية يوم أنا مفلقة نجار ينقري مالك يقول تأيكلين أنا لك مارس لما أرسل تأيكلين من تنو تأيكلين أنا لا إندزي هون يلبس المكنات أنا من إندار الركض بقى مالك تلانتنا منهم لأن أنت نورمال هون تشلا لاك كلهم سو نورمال لو يالنا إند ትላንትና እሱ እኔ ላይ ያደረገው ነገር ከእናንተ የተለየ አይደለም። ኖርማል ነገር ነው ያደረገው። የተለየ እንደሆነ ግልጽ እኮ የተለየ እንደሆነ ታውቃለህ። እሱ ደግሞ እየተከራከረኝ ያለው ቋንቋ ስለማታውቂ ስላልገባሽ ነው እንጂ ምንም ስላንቺ አላወራም እያለኝ ነው። ገባ? እኔ ደግሞ ማውራት ባልችል ሰምቼዋለሁ። ገባ? እያለ የነበረው ነገር እናንተ ሰላም ብሏችኋል። ሁሉንም በስነ ስርዓት ነው አወራ። እኔ ላይ እንደዛ የሆነ የነበረበት ምክንያት ምንድን ነው ታዲያ? እኔ ላይ ተለይቶ እኔ ያንን ነገር ነው በደንብ ማወቅ ፈልገው። ምክንያቱም እኔ ከሱ ጋር ምንም የምነካካበት ነገር የለም፣ ግን እሱ ያቆሱ ልጅ በዛም በዚህም ከሱ ጋር መነካካት አይቀርም። ስለዚህ ይንገረኝ፣ እኔ እሱን ነው እንድታስረዳኝ። قبل ما نبلش بموضوعنا الأساسي بدي إياك تعتذر منا لأنه أنت زعلتها وهلا هي قلبه وشها مشان موضوع مبارك. منين بيعرفني لحتى هيك يعمل معي؟ صحيح أنت شو مشكلتك معه؟ أنا ليش لا أعتذر؟ لا أنا ما لي مشكلة معه، مشكلتي معك أنت. بس هي كمان هي اللي لازم تعتذر لي. عم أقول لك هيلن حبيبتي. لا مو حبيبتك هيلن، ليش زي هي لازم تقول لك إنه أمك أولى وتروح عند أمك أحسن، وهي غلطانة، هي اللي لازم تعتذر لي مو أنا. أنت لازم. أنا سايب كل شغلي وجاي هون مثل ما قلت لك يعني. شو قلت لي؟ هي لشو بدها تعتذر؟ أنا قلت لك هي غلطانة إنه ما قلت لك تروح تشوف أمك. طب وأنت كان لازم تقول لك تروح تشوفها. وأنت غلطان بموضوع مبارك، ما لك غلطة؟ شو غلط؟ شو غلط؟ ديني أنت لا ليتكون بتضايق هنيني عندي. ما أنا قبّيني. على فكرة شو بتحكي؟ تسمع عربي هي. أحسن بدي إياها تفهم شو بنقول. من عمي ما هو نظام يحكيك. أنا مو اتصلت لك قلت لك تعتذر منا. أني السؤال لو أني لو وقصوا أنا شو قلت لي اعتذر منا؟ أنا ما قلت لك شيء. يلا ما بدك تعتذر؟ لا أنا ما بعتذر، هي غلطانة وهي اللي بدها تعتذر. هي ما لها غلطانة، شو غلطانة؟ هي وأنت غلطان، اثنيناتكم غلطانين. عمول ابن عمي وعيني وراسي بس زودتها انت زيادة عن اللزوم. قلت لك حبيبتي بتعرف عربي، زودتها وتخنتها، يعني ايش الحل معها؟ انت شو عم تحكي يا ريك؟ ساني مسن بنيم سيفقليم سايندي بان تشوكيم تشوك ምንድነው እያላችሁ ያላችሁት እንዴ? አሁን አረበኛው ራሱ ግራ ያጋባን ደግሞ ሌላ ቱርክሽ ምናምን ትጀምራላችሁ። እኛ ጋር መግባባት ከመጣው ከሄደው ጋር ሁሉ መሄድ መምጣት ትችላለህ። ያን ምን ስላልሰማሽኝ ምንም ዝም ብለሽ ነው ማን ቃል እየተናገርሽኝ ያለሽ? ማይሆን ቃል አልተናገርኩም። እየሳካ بس كترت كلام. الحين اسمع، بدنا نروح انا وانت، هلا بدنا نرجع على تركيا، امك محتاجاك. بنروح. انا ما قلت لك ما بنروح. ايه خلاص بنروح. خلصت كل شيء، رح روح انا وانت وحبيبتي. صح ولا لا؟ رح نروح ولا ما رح نروح؟ እኔ አልሄድም። በነገራችን ላይ ማወቅ ያለብን ነገር نروح انا وانت بس ማወቅ ያለብን ነገር እኔ አልሄድም። እሺ እንዴ ማለት እስካሁን ባይዘው እኔ ፈጣሪ ብዙ ጊዜ ይጠብቀኛል። ባለፈው የሆነ ቀን አላልኩም ነበር የሆነ ነገር ሳይሆን ሲቀር ፈጣሪ ከሆነ ነገር እየጠበቀን ነው ብዬ ነበር አይደለ? ለምን እንደጠበቀኝ አሁን እዚህ ጋር በግልጽ እያሳየኝ ነው። ትላንትና እያደረገ የነበረው ነገር ዛሬም እያደረገ የነበረው ያለው ነገር አለ። እዛ ደግሞ ሄጄ ቢሆን ምን ልሆን ነበረ? ማላቀው ሰው ባለበት ሀገር ማንም ማላቀው ሰው ማለት ማንንም ሰው ነው እንደዛ የሚባል ነገር የለም። አንተ ወደድከኝ ማለት ሁሉም ሰው የሆነ አንተ አጠገብ ያለ ሰው ጋር ከኔ ጋር ነው ያለሽ።
ሁሉም ሰው ይወደኛል ማለት አይደለም። ከቱርክ ወደዚህ ስለመጣ ነው እኔ እንደዚህ እሱን እየሰማሁ እዛ ስንሄድ ሀገሬ ላይ እናቴ አንቺን በጣም ነው የምትወድሽ እንጂ ያውቃል። ስማኝ ሀገሬ ላይ ማለት ይሄ ሀገሬ ነው አይደል? እኔ ከእናት ውጭ ማንም ከአንቺ ጋር ማውራት አይችልም። እሱ ራሱ አይችልም። እሺ አትሰማኝም? አሁን ወይስ አንተ ታወራለህ እኔ አላወራም? አይደለም እንደዚህ ነገር ማሰብ የለም እኮ መጀመሪያ ሰማኝ። እኔ እያልኩ ያለሁት ሀገሬ ነው። ኢትዮጵያ የተወለድኩበት ሀገሬ ነው፣ የኔ ሀገር ነው። ሀገሬ ላይ መጥቶ ያላከበረኝ እዛ ደግሞ ሲሄድ ስንት ሰው እንደሚጠብቀኝ ስንት ሰው እንደማያከብረኝ ማሰብ ከአሁኑ መገመት አያቅተኝም። እድሜ ለሱ መምጣቱ ጥሩ ነው። ባይዘቡ አንተ አጠገብ ያሉ ሰዎች ለእኔ ሪስፔክት እንደሌላቸው ክብር እንደሌላቸው አይችልም። እሱ ከቱርክ ወደዚህ መጥቶ ወደ ሀገርሽ ላይ ለአንቺ ክብር ስለሌለም አይደለም ከእኔ ጋር ተናዶ ነው እሱ አንተ ጋር إريك اسمع كترتوا حكي إريك ثواني لا خلاص بدنا نروح هلا بنروح نحجز تذكرة وبنمشي ما حدا بيجي معنا بنروح أنا وأنت بنروح خلص عندي خلاص أنا ما هي عندنا ميلين his mom is sick he has to go see his mom اوكي ثلاثتنا بنروح قلت لك لا بنروح أنا وأنت وخلاص هلا هي بتحبك قالت لك بحبك رح تتجوزوا يعني